أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. हम कर रहे थे फ़िल्म माज़ी की गर्दान। और फ़िल्म माज़ी की गर्दान में हमने कहा था कि 6 गायब के सिगे होंगे, 6 हाजिर के सिगे होंगे और 2 मुतकल्लिम के सिगे होंगे। ठीक है, 6 सिगे गायब के, 6 सिगे हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के। अब 3 उसमें मुज़क्कर के सिगे होंगे, गायब में 3 मुअन्नस के सिगे होंगे। गायब में 3 मुज़क्कर के सिगे और 3 मुनस के। मुअन्नस के सिगे। अब मुज़क्कर का जो मुफरद का सिगा है वो है फ़अला। मुफरद का मुअन्नस का मुसन्ना का सीगा फ़अला। और मुज़क्कर का जमा का सीगा फ़अलू। सो मुफरद मुज़क्कर फ़अला, मुसन्ना मुज़क्कर फ़अला, जमा मुज़क्कर फ़अलू। फिर मुअन्नस के सीगे हमने देखे, मुअन्नस भी मुफरद भी देखा, मुसन्ना भी देखा, जमा भी देखा। मुफरद मुअन्नस का सीगा फ़अलत। ठीक है, इसमें लाम मफ्तूहा ता साकिन है, फ़अलत। फिर मुसन्ना कहा सीगा मुअन्नस के लिए सो फ़अलता। लाम मफ्तूहा और ता भी मफ्तूहा है, फ़अलता। फिर मुअन्नस के लिए जमा का सीगा फ़अलना। फ़अलना। अब इसमें ना को लंबा नहीं करेंगे, फ़अलना। सो फ़अल, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना। यहाँ तक याद हो चुका है सबको? जी। ठीक है, अब आगे हैं हाजिर के सीगे। अब हाजिर के सीगों में भी यही होगा कि 3 होंगे इसमें मुज़क्कर के सीगे और 3 होंगे मुअन्नस के सीगे। मुनस के। मुअन्नस के सीगे। शाबाश। 3 मुज़क्कर के और 3 मुअन्नस के। मुअन्नस के। और ये हैं सीगे सारे कौन से? ये हाजिर का है, हाजिर या फिर मुखातिब। ठीक है, हाजिर के सीगे या फिर मुखातिब के। मुखातिब मुखातिब के। के। शाबाश। ये हो जाएगा मुफरद का अंता या अंती, फिर अंतुमा हो जाएंगे मुसन्ना के, और अंतुम या अंतुन्ना हो जाएंगे जमा के। जमा के। शाबाश। अब है अंता। अंत फअलत। अंत फ़अलता। فعلت फअलत। अब यहाँ पे देखें लाम साकिन है। ठीक है, जब ता पे हरकत आ जाएगी तो लाम साकिन हो जाएगा। अंत फअलत। अंत फ़अलता। फअलत। फिर अंती फअलती। अंती का क्या हो जाएगा? फ़अलती। हाँ जी, अंती थी, सो फअलती। अब यहाँ पे भी देखें, चूंकि फा मुतहरिक है तो लाम कैसा हो जाएगा पिछला? मफ्तूह। ताकि साकिन। अच्छा, जब हाँ, ता पे हरकत आएगी तो लाम अपनी हरकत छोड़ देगा। हाँ जी, लाम अपनी हरकत को छोड़ देगा। ठीक है, अंत फअलत, अंती फअलती। अब फिर मुसन्ना के सीगे तुमा लग जाएगा। अंतुमा। فعلتما यस, ठीक है, सिर्फ तुमा लग जाएगा। फअलतुमा, अंतुमा, फ़अलतुमा। फअलतुमा। ये वाला भी एग्जैक्टली यही, अंतुमा فعلتما फअलतुमा। अब हमें कॉन्टेक्स्ट से पता लगेगा कि ये 2 मुअन्नस के बारे में बात हो रही है, ये 2 मुज़क्कर के बारे में। ठीक है, शुरू में लगता था कि पता नहीं पता जी। लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से पता लग जाता है। हाँ, अंतुम, फ़अला के आगे तुम लगाएं, अंतुम। فعلتم फ़अलतुमा। फाइल तुम। वेरी गुड, अंतुम फअलतुम। أنتم فعلتم. यस, अंतुम फअलतुम। अंतुन्ना, तुन्ना आखिर में टच करनी फाल, فعلتن फअलतुन्ना। फाइल। فعلتن ठीक है, फ़अला के आगे आखिर तुन्ना अटैच कर देंगे, फअलतुन्ना।
میم یہ جو اوپر والے ہیں انہیں کے آگے ایڈ کیا تا ایڈ کیا ہوا ہے یا ایسے کیا ہاں فرق کیا ہے؟ یہ تھا نا ہمارے پاس مفرد یہ ہم نے گردان کی تھی ضمائر کی انت انتما انتم انتی انتما انتن، اب ان جی پہ ہم نے اپلائی کر دیا فعل کی گردان. انت تھا یعنی جب ہم بولیں گے آپ ایک مذکر، کسی ہم ایک مذکر سے مخاطب ہوں گے تو ہم جی کہیں گے اس کو انت. تو انت فعلتا کہ تم نے ایسا کیا، انت اچھا کتبتا تم نے لکھا، جلستا ٹھیک تم بیٹھے، قرأتا تم نے پڑھا، نمتا تم صحیح سوئے. ٹھیک ہے. صحیح صحیح، اور اگر ٹھیک ہے وہی ہوگی مؤنث کے لیے، جیسے ہم بولتے ہیں نا تم نے لکھا، حالانکہ تم نے لکھا مذکر ہو جائے مؤنث ہو ہم سیم ہی بولتے ہیں تم نے لکھا تم نے لکھا، لیکن جی عربی کیا بولتی ہے کتبتی. اگر کتبتا ہوگا تو مذکر کے لیے، کتبتی ہوگا تو مانس مونس کے لیے. مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو زیر ہوتی ہے نا یہ مؤنث کو شو کرتی ہوتی ہے، جیسے ہم بولتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ. او اچھا ٹھیک 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 ہے. ٹھیک جزاک کا صحیح جب زبر کے ساتھ آ رہا ہے تو مذکر کے لیے، جب کی آ رہا ہے تو مؤنث کے لیے. تو کبھی کبھی عورتوں کے لیے بھی کہہ دیتے جزاک اللہ، تو یہ کوئی غلطی ہے؟ نہیں نہیں کوئی ذائقہ نہیں ہے، ہم مذکر کا صیغہ بول کے مؤنث کو کور کر لیتے ہوتے ہیں اکثر. جیسے کہ سپوز ایک محفل میں مرد جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں عورتیں بھی بیٹھی ہیں، تو آپ سپوز کریں آپ کیا کہیں گے؟ آپ سب کیسی ہیں یا آپ سب کیسے ہیں کہیں گے؟ جی صحیح ہے. تو جہاں ہے صرف عورتیں بیٹھی ہو پھر پھر چل کہیں گے جائے آپ گا سب کیسی ہیں. جزاک اللہ. ہاں تب تھوڑی بہت وہ گرامر چلتی ہے، ہم گلابی عربی بول لیتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں، وہ گلابی عربی میں شمار ہوگا. ٹھیک. صحیح تو صحیح صیغہ یہی ہے کہ آپ ان کو بولیں جیسے کہ لڑکی سالمین خواتین تو جزاکن اللہ خیرا، کیا آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں. تو لیکن ہم بول دیتے ہیں جزاکم اللہ خیرا یا جزاک اللہ خیرا بول دیتے ہیں، گلابی عربی ہے، باقی کوئی مذائقہ نہیں. تو جزاکم اللہ خیرہ اس میں کیا وہ وہ مذکر ہوگا؟ کے ہیں، جیسے ہم نے وہ ضمائر پڑھے تھے نا، ضمائر متصل منصوب و مجرور، یہ اس میں آ جاتا ہے. کا مذکر کے لیے، کی مؤنث کے لیے، پھر کما مثنیٰ کے لیے، پھر کم جمع مذکر کے لیے. ٹھیک ہے. کنہ جمع مؤنث کے لیے. چلیں دوبارہ آتے ہیں ہم. ضمیر مرفوع، یہ تو ہے ضمیر مرفوع متصل انت انتما انتم والی. اور فعلتا فعلتی فعلتما فعلتم فعلتن، ان کے اندر جو ضمائر چھپے ہوئے ہیں وہ ہے ضمیر مرفوع متصل. ان کے اندر جو ضمائر چھپے ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل. متصل. اور یہ خود فعل کی گردان ہے. ٹھیک ہے. جو فعل کی گردان ہوتی ہے اس میں ضمیر مرفوع متصل چھپی ہوئی ہوتی ہے. جو فعل کی گردان ہوتی ہے اس میں ضمیر مرفوع متصل چھپی ہوئی ہوتی ہے. فعل کی گردان میں ضمیر ضمیر استاذہ مرفوع جی یہ متصل. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، اس ضمیر کا کیا نام بتایا؟ ضمیر ضمیر مرفوع مرفوع متصل منفصل. منفصل. منفصل ہے. دیکھیے فصل سے نا الگ ہوئی جی ہوئی ہے. یہ منفصل ہے. ہاں ہوا جی ہما ہم ہیا ہما منفصل ہنا سے انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن، یہ الگ ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. لیکن سم ٹائم یہ کیا ہوتے ہیں فعل کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. جب یہ فعل کی گردان کے اندر چھپے ہوئے ہوں گے نا تب یہ ضمیر مرفوع متصل کہلائیں گے. جیسے دیکھیں فعلتا کے اندر انتا چھپا ہوا ہے. فعلتا کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ انتا. انت. انتا. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو فعلتا دیکھ کے کہ اس کے اندر انتا ہے؟ نہیں آپ کی نالج نے آپ کو نہیں بتایا جب کہ اس یاد کے کر اندر لیں گے. انتا ہے. ہاں ابھی میں نے آپ کو بتایا جی فعلتا کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ انتا چھپا ہوا ہے. اسی طرح فعلتما میں کیا چھپا ہوا ہے؟ انتما. فعلتم میں کیا چھپا ہوا ہے؟ انتما. ہاں فعلتم انتم. فعلتم میں کیا چھپا ہوا ہے؟ انتم. 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 ہاں فعلتی میں کیا چھپا ہوا ہے؟ فعلتی. انتی. انتی. ٹھیک. فعلتی. ہاں فعلتی میم انتی. انتی. جو حاضر کے صیغے ہوں گے ان میں سوری ضمیر مرفوع متصل ہوگی، چاہے وہ حاضر اوپر کے والے صیغے میں ہوں چاہے غائب کے ہوں. جیسے میں آپ کو اوپر لے کے جاؤں ذرا، یہ جیسے دیکھیں ہم نے کہا فعلا. فعلا کے اندر ہوا کا صیغہ چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہوا اچھا یہ صیغہ اگر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو وہ ہے ضمیر مرفوع منفصل. اگر آپ کو صیغہ سامنے نظر آ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل. منفصل. لیکن اگر ہوا نہیں لکھا ہوا،
ڈائریکٹ صرف فعالہ لکھا ہوا ہے، تو وہ کیا ہے، اس کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، جب چھپ گئی تو وہ ہے ضمیر مرفوع متصل. ٹھیک ٹھیک صحیح. ٹھیک ہے. افعلا کے اندر ہما کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، فعلو کے اندر ہما نہیں ہم کی ہما ضمیر، کی کیسے؟ ہاں ہم کی ضمیر، فعلو کے اندر ہم کی ٹھیک ہے. ہم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. فعلت کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ ہاں ہی ہاں جی، ہی کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. فعلتا اس میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ ہما ہما کی. اور فعلنا کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ ہن ہن. ٹھیک ہے. سو یہ سارے ضمائر اگر سامنے نظر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ضمیر مرفوع منفصل ہے، لیکن اگر لکھے ہوئے نہیں نظر آ رہے، آپ کو صرف فعل نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کے اندر کون سے ضمائر چھپے ہوئے ہوں گے؟ متصل. ضمیر کو ہاں متصل. ہاں، پھر ہم کہیں گے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. کچھ سمجھ آئی ہلکی پھلکی؟ جی میں آئی. ہاں ہلکی پھلکی بھی آئی ہے تو مور دین انف ہے. انشاءاللہ 2-3 دفعہ جب گزریں گے نا گو تھرو ہوں گے ان لیکچر سے تو سمجھ آ جائے گی. یہ تو پہلے آپ نے بتایا تھا نا کہ فعل ماضی کی یہ گردان فعل کی ہے اور اس کے اندر ضمیر مرفوع منفصل کی گردان چھپی ہوئی ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل کی چھپی ہوئی ہے. دیکھیں اگر یہ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنا انت انتم انتم انتی انتم انتم انا انا نحن کی فارم میں ہوگا نا تو ضمیر مرفوع منفصل جی ہوگا. لیکن اگر یہ فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، یعنی فعل آپ کو نظر آ رہا ہے، ساتھ میں کوئی اور ضمیر وغیرہ نظر نہیں آ رہی، ہوا ہما ہم والی اٹیچ نہیں ہے، جی تو وہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی. ہے فعل کی گردان لیکن اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل ہے جی فعل کی گردان لیکن ضمیر مرفوع متصل کی بھی گردان ہے. یہ دو گردان ہے بیسیکلی. اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ ضمیر مرفوع متصل کی گردان لکھیں، تبھی آپ فعل ماضی کی بھی گردان لکھ سکتے ہیں، مضارع کی بھی لکھ سکتے ہیں، امر کی بھی لکھ سکتے ہیں، نہیں کی بھی لکھ سکتے ہیں. کون سی گردان اگر کوئی آپ کو بولے لکھنے کو؟ ضمیر مرفوع متصل. ہاں جی میمونہ، کون سی گردان لکھنے کو بولے؟ ضمیر مرفوع متصل. ہاں جی، اگر کوئی آپ کو بولے ضمیر مرفوع متصل کی گردان آپ نے لکھنی ہے تو آپ فعل ماضی کی بھی گردان لکھ سکتے ہیں، مضارع کی بھی لکھ سکتے ہیں، امر کی بھی لکھ سکتے ہیں، نہیں کی بھی لکھ سکتے ہیں، کہ ان سب کے اندر ضمائر چھپے ہوئے ہیں فعل کی گردان، افعال جی کی گردان ہے، لیکن سب کے اندر ضمائر چھپے ہوئے ہیں جو کہ فاعل ہیں. فعل کس سے مل کے بنا ہوتا ہے؟ فعل صرف فعل ہوتا ہے؟ نہیں، فعل کے ساتھ فاعل بھی ہوتا ہے کہ کام خود بخود ہو جاتا ہے؟ نہیں نہیں ہوتا نا. تو وہ جو کام کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ فعل خود بتائے گا کہ میرے اندر کون ہے کام کرنے والا، کس نے مجھ پہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. جی جیسے اگر میں بولوں کتب تم، لکھنے والے کون تھے؟ کتب تم کون تھے لکھنے والے؟ کسی کو سمجھ فاعل. آئیے؟ اس میں انتم. انتم، بالکل ٹھیک ہے. کتب تم کون تھے لکھنے والے؟ انتم تھے، تم سب تھے لکھنے والے. تم سب تھے انتم. ہاں جی. جی جیسے اگر میں بولوں جلستن، جلستن آپ سب خواتین بیٹھی، کون بتا رہا ہے کہ آپ سب خواتین بیٹھی؟ جی جلستن کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے اس میں؟ ان انتن. انتن کون ہے فاعل؟ ہاں فاعل کون ہے؟ انتن فاعل ہے. تو فاعل کبھی بھی خود بخود نہیں ہو جاتا، کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے اس کے اندر. اب یہ جو فاعل موجود ہے نا اس کے اندر، یہ ہے ضمیر مرفوع متصل. بس ابھی آپ فی الحال بس یہ یاد رکھیں ضمیر مرفوع متصل کو منفصل سے کنیکٹ نہ کریں. اگر آپ کو کنیکشن نہیں سمجھ آ رہا کوئی بات نہیں، نہ کریں اس کو کنیکٹ ضمیر مرفوع منفصل سے. ٹھیک ہے. ابھی فی الحال آپ اس کو صرف ضمیر مرفوع متصل رہنے دیں. ٹھیک ہے. چل سو فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن. پڑھے ذرا میرے پیچھے. فعلت 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 فعلتما فعلتما فعلتم فعلت فعلتم فعلتی فعلتی فعلتما 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 فعلتن. فعلتن. فعلتن ہاں جی. فعلت فعلتما فعلتم.
فعلت فعلت فعلتما فعلتم فعلتما فعلتم فعلتي فعلتما فعلتن. فعلتي فعلتما فعلتی فعلتن فعلتما فعلتن. چلے اب ایسا کریں، آپ لوگ نے اس کو 20 دفعہ دیکھ کے پڑھیں، 20 دفعہ زبانی پڑھیں۔ ہم چلے اب تک ہم دیکھیں غائب کے 6 صیغے، فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا۔ پھر آگے حاضر کے صیغے دیکھیں 6، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن۔ باقی میں رہ گئے صرف متکلم کے 2 صیغے۔ متکلم ہوتا ہے فرسٹ پرسن، یعنی آئی اور وی، ٹھیک ہے؟ آئی کے لیے یوز ہو گیا انا، اور وی کے لیے یوز ہو گیا نحنو، ٹھیک ہے؟ آئی کے لیے کیا یوز ہو گیا؟ أنا انا، اور انا وی کے لیے نحنو نحنو۔ سو انا ہوگا انا فعلتو، انا فعلتو، جیسے انعمتو، میں نے انعام کیا، انعمتو، انا فعلت ہاں جی، انا فعلتو کہ میں نے کام کیا، انا کتبتو میں نے لکھا، انا جلستو میں بیٹھی، انا قرأتو، بتائیں ترجمہ کریں، انا قرأتو کرا کیا ہوتا بتا قرأ کا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھو پڑھ پڑھو، میں نے ٹھیک ہے؟ سو پڑھا انا قرأتو میں نے پڑھا، ارسلتو، ارسلہ کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، ارسلتو، میں نے ہم بھیجا میں نے بھیجا، ٹھیک ہے؟ جیسے اکلتو، اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھانا، سو اکلتو میں نے کھانا کھایا میں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے؟ میں نے کھایا۔ سو جب بھی تو آ جائے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ انا۔ تو کس ضمیر کو شو کرتا ہے؟ انا آنا میں کی انا، میں کی ضمیر کو۔ پھر نحنو ہم فعلنا، میں نے کہا تھا نا وہ جو جو جمع مؤنث کا صیغہ تھا فعلنا، اس میں نے کہا تھا لمبا نہ کیجیے گا ورنہ صیغہ خراب ہو جائے گا، فعلنا سے مل جائے گا، نحنو فعلنا، نحنو فعلنا فعل فعلنا، نحنو فعلنا فعلنا فعلنا۔ اس کا کیا ہوگا؟ ان سب نے کام کیا، ہم ہم سب نے، سب نے کام ہاں ہم سب نے کام کیا، فعلنا ہم سب نے کام کیا، نصرنا ہم سب نے مدد کی، فتحنا ہم سب نے کھولا، کتبنا ہم سب نے لکھا، جلسنا ہم سب بیٹھے۔ اور میم یہ ہوا فائل سوری ہوا فعل مین کے وہ کرتا ہے، جی، اس کا ہوا کیا ہوگا؟ فعلا کہ اس ایک مذکر نے کیا، اور وہ مذکر غائب تھا، تھرڈ پرسن تھا۔ ٹھیک ہے، اسے ایک مذکر تھرڈ پرسن نے کیا، یہ فالتو اس ایک مونس نے کیا۔ اسی طرح انت فعلتو، ہم انت فالتو کا کیا میننگ انت ہوگا؟ فعلتا، فالتا، سوری، انت فعلتا اس نے کیا، کرتا ہے، کرے گا نہیں، حاضر ہے کون سا؟ کہ انت فعلتا یعنی آپ ایک شخص نے جی۔ کیا، یعنی آپ ایک مرد ہیں جس نے یہ کام کیا ہے، آپ ایک گیل ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک جی میم ہو گیا۔ تو انا فعلت، نحن فعلنا۔ اب ان 2 صیغوں کو بھی 20 دفعہ ذرا پڑھیں، اور پھر پوری گردان میں سنوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم کوئی بھی اگزامپل لیتے ہیں، کوئی بھی ورڈ لیتے ہیں، اور اس کو ہم انہی 14 صیغوں پہ پورا اتارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں نے ہلکی ہلکی پریکٹس کرنا شروع کرنی ہے۔ جیسے ہے کتبا،
कतबा जैसे फ़अला था, देखें डॉक्टर शाज़िया वजन देखें, कतबा किसके वजन पर है? फ़अला। अच्छा। ठीक है, कतबा किसके वजन पर है? फ़अला। फ़अला के वजन पर। अगर ये होता कुतीबा, कुतीबा अपने हरकत सेम रखनी होती है, कुतीबा किसके वजन पर होता? कुतिबा। फ़ाइल नाम की हरकत को इसी के मुताबिक करें, फ़ुइला। कुतीबा किसके वजन पर होता? समझ नहीं आ रही। हम्म, इधर देखिए इन्हीं में से देखना है जो ये हैं हम्म हमारे पास। देखिए असल होती है किसी भी चीज की फ़ाइल नाम, किसी भी चीज की असल क्या होती है? फ़अला। फ़ाइला, फ़ाइल नाम होती है। तो आपने क्या करना होता है? रूट लेटर्स को अलाइन करना होता है। जैसे फ़ाइल नाम है, कतबा का रूट लेटर क्या है? का 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 तो बा। काफ ता और बा, ये रूट लेटर, बा। राइट। अब अगर जी। वजन है, अगर है हर्फ का ता बा, किसके वजन पर होगा? इसकी हरकत सेम करें, फ़अला। 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 अगर यही हो, इसकी हरकत अगर हम चेंज कर दें, सेकंड में कलर चेंज करूं, अगर ये हो कुतीबा, फिर क्या वजन, किस वजन पर होगा? इसकी हरकत और इसकी हरकत अलाइन करें। ऊपर वाले की भी चेंज कर सकते हैं खुद ही। हाँ फुईला। हाँ बिल्कुल फुईला। बिल्कुल, हम नीचे के हिसाब से चेंज करनी है। कतबा तो फ़अला, कुतिबा फुईला। अच्छा। फ़ुइला। जैसे अगर हो ठीक। कलिमा, अब देखिए कतबा वैसा का वैसा रहने दे। काता हम्म। काताबा का मतलब है और कुतीबा का मतलब, दोनों में मतलब में क्या फर्क आएगा? हाँ, कतबा का मतलब है उसने लिखा, कुतिबा लिखा गया, एक मारूफ है और एक मजहूल है, एक में फाइल नजर आ रहा है आपको, मजहूल। कतबा कि उसने लिखा, कुतिबा लिखा गया। ठीक है, कुतिबा लिखा गया। अब अच्छा। किसने लिखा? फाइल मजहूल है, फाइल का नहीं मालूम किसने लिखा है। ठीक है। सही है। अच्छा, जैसे अगर हो कलिमा मकतूब, शुरू में मीम आ गया, हम्म। मकतूब, ता पे दम्मा आ गई और फिर वाव भी लग गया, तो मकतूब। ऊपर आपने इन्हीं चीजों की तरमीम कर देनी है फ़ाइला में, तो मकतूब किसके वजन पर होगा? मफूल। मफऊल के वजन पर, शाबाश। अगर यही हो, अब वजन फिर वर्ड चेंज कर देते हैं। अब यही हो अगर कातिब, काफ पे जबर आ गई, ता पे जेर आ गई, कातिब किसके वजन पर होगा? का तो अम, कफ कफअल। नहीं, इसको देखें, का रूट लेटर नहीं चेंज हुआ, काफ ता बा, फा। अच्छा। फाइल। फाइल के वजन पर होगा। ठीक है, सो आपने इस तरह करके ना मैच करना होता है, अपनी फाइल नाम के वजन पर बस बिठा के ना जो इजाफी चीजें होती हैं उसको ऐड कर देना होता है। समझ आया कुछ कुछ? जी मैम फिर सिर्फ क्या फर्क पड़ता है इनके ना माना सेम होता है, जैसे जो भी चीज फाइल के वजन पर आती है ना वो फाइल होती है, काम करने वाला होता है। जैसे कातिब लिखने वाला, नासिर मदद करने वाला, जालिस बैठने वाला, कातिल कत्ल हाँ, करने वाला, जो भी इस वजन पर आएगा वो फाइल का मीनिंग देगा, सब्जेक्ट का मीनिंग देगा। ठीक है, इनके मीनिंग सेम सही। हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। ठीक है। हम्म। थोड़ा सा कोई 5-7% आया फिर ऐसे आ जाएगा। हाँ ऐसे सा आ जाएगा, हल्की फुल्का बस समझ आ जाए। चले, सो वर्ड है कतबा, गर्दान बनानी है। हुआ कतबा, हुमा, क्या? कतबा। कतबा, अलिफ का इजाफा कर दिया था ना हमने। फ़अला, फ़अला, कतबा, कतबा। फिर फ़अलू, كتبوا तुम कतबू। كتبوا फिर फ़अलत, كتبت كتبت कतबत, फ़अलत। كتبت चले वन बाय वन मुझे बताते जाएंगे, ठीक है? जी डॉक्टर शाजिया, फ़अलता, कतबता। कतबता। जी शाजिया, फ़अलना, كتبنا
कतबना लम्बा नहीं कीजिएगा, ठीक है, वरना वो नहनु का सीगा बन जाएगा। कतबना। जी युसरा। फ़अलत। كتبت कतबता। जी मैमुना। कतबता क्या है? फ़अलत फ़अलतुमा। كتبتما كتبتما. كتبتما. فعلتم. जी शहनाज। كتبتم كتبتم. very good. जी زرمينة. فعلتي. بدي كتبتي. نور. فعلتما. كتبتما كتبتما. ये हरकत वगैरह ठीक कर लीजिएगा, कैसे मैं लगा रही हूँ, आई डोंट नो। क्या बोलते हैं इसको, नुक्तों को। कतबतुमा। सबका एक एक दफा हो गया, चलो मिल के बोलते हैं। समय रहती है। कतब वो फ़अलतुन्ना। كتبتن कतबतुन्ना। ठीक है, फिर अना नहनु के लिए फ़अलतु। كتبت كتبنا कतबतु। फ़अलतु। कतबतु। फिर फ़अलना। كتبنا कतबना। كتبنا हाँ, शाबाश। अब ये पूरी गर्दान लें, इसको पूरी गर्दान को कतबना। पूरी गर्दान को जरा आप लोग पढ़ें 20 दफा, ठीक है, कुछ दे के कुछ जबानी, कुछ दे के कुछ जबानी, और फिर मुझे सुनाए बारी बारी सबके सब। अच्छा, नेक्स्ट हम कलमा करते हैं इंशाल्लाह जलसा, ठीक है। जलस जलसा। अब फ़अला। जलसा। फ़अला। जलस जलसा। फ़अलू। جلس جلسوا ठीक है, लिखना आप लोगों ने खुद ही है, मैं नहीं लिख रही बोर्ड पे। फ़अला। जलसा। फ़अला। जल जलसा। फ़अलू। मैम जलस जल जलसा ये कैसे लिखेंगे, ये जो दो सेकंड वाला है? हाँ, ये अलिफ के साथ जलसा, बस अलिफ का इजाफा कर देंगे ऐसे। जलस लंबा मतलब ऐसे खड़ा, ऐसे, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, जलसा। जलसा। फिर जलसा हम। फ़अलू। जलसु जलसू। जलसु फ़अलत। जलसु फअलत जलसत जलसत। फ़अलता। जलसत جلست जलसता हम्म जल जलसता। अच्छा फिर फ़अलना। जल हाँ, फ़अलना। جلس जलसन हाँ, जलसना। फ़अलना। جلس जलसना जलसना। आगे जलस फ़अलता। جلست جلست जलस्ता। फ़अलतुमा। جلستما جلستما हाँ, जलस्तुमा। जल फ़अलतुम। جلست جلستم जलस्तुम। फ़अलती। جلست جلستي जलस्ती। फ़अलतुमा। جلستما 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 हाँ, फ़अलतुमा जलस्तुमा, और फिर फ़अलतुन्ना। جلست جلستن جلستن फ़अलतु। जलस جلست جلست जलस्तु। फिर फ़अलना। جلسنا جلسنا हाँ, अभी आपको फिंगर टिप्स पे याद हो। जलसा। जलसा। जलसू। जलसत। जलसता। जलसना। जलस्ता। जलस्तुमा। जलस्तुम। जलस्ती। जलस्तुमा। जलस्तुन्ना। जलस्तु। जलसना। ठीक है, चलें फिर 2 मिनट लें, जल इसको याद करके मुझे सुनाएं। एक तो होमवर्क ये है कि जैसे फ़ाल वाली गर्दान है वो आप लोगों ने 10 दफ़ा पढ़नी है, कतबा वाली गर्दान है वो आप लोगों ने 10 दफ़ा पढ़नी है, जलस वाली गर्दान है वो आप लोगों ने 10 दफ़ा पढ़नी है, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ना ऑडियोज भी भेज दूंगी। फिर जी मैम, होमवर्क ये है कि ठीक आप है लोगों ने ठीक। 3 गर्दानें खुद से बनानी है। एक नसखरा से बना लें, अभी तक देखें हम हरकत चेंज नहीं कर रहे, तीनों पे सेम हरकत रख रहे हैं, ठीक है। जी मैम। नसरा। जी फिर इंशाल्लाह इनकी हरकत भी चेंज करूंगी। अच्छा, ठीक नसखरा। है। नेक्स्ट कर लें। फताहा। फतह फताहा। फतह और कर लें ज़हबा।
ٹھیک ہے، یہ 3 گردان آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ، اور ان کو بھی اس آپ سے نے نا ہوں ذاہب یس ذهب وہ گیا، ہو گیا، سچ ذاہب ہو گیا. ٹھیک ہے. سو یہ 3 گردان اب آپ لوگوں نے کیا کرنا فاتح ہے؟ فاتح کا میں کامیاب فاتح کا کیا فتح کا مطلب اسے کھولا، جس میں کھولا؟ بولوں فتحت الباب میں نے دروازہ کھولا، فتحت فاتح اس القرآن نے میں نے کھولا. قرآن کھولا، اچھا ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. فتحت مفہوم. الجوال میں نے جوال کھولا، ٹھیک ہے. جوال کیا ہوتا ہے میم؟ موبائل. اچھا ٹھیک. اب ناصرہ ہاں نصارى فتح، ناصرہ نصارى اس نے مدد کی. مدد کی. اچھا ہاں نے جیسے مدد کی. نا نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، نصر من اللہ، اللہ کی مدد. تھینک یو. اب تو ہوم ورک میں بتائی تھی کہ آپ لوگوں نے کرنا کہ ایک تو ان تینوں کی گردانیں لکھنی ہیں، لکھا آپ لکھ لیں گے کیونکہ آپ کو فعل والی گردان آتی ہے کہ نصارى فعل نصارى، پھر فعل نصرہ نصارى، دین پھر فعلوا فعلوا نصروا. نصروا. نصروا اب اس طرح پورا آخر تک گردان کر کے چھوڑ نہیں دینا کہ بس ہمیں آ گئی ہے، آپ نے اس گردان کو 10 سے 20 دفعہ پڑھنا ہے تاکہ وہ آپ کو رٹا لگ جائے. یس میم یہ اس کا کیا ہوگا پھر؟ ہما میں ناصرت ہاں نہیں ہاں ہی نصارت، ناصرتا فعلت نصارت، پھر نصرت فعلتا نصرتا نصارتا، دین پھر اس فعلنا ایک فعلنا کدھر نصرنا گیا؟ ہاں جی نصر نصرنا، نصر نصرنا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ دین فعلتا پہ بنائیں تو ہاں نصر نصر تھا ہاں جی ہوم ورک ہے کہ وہ میم پھر غلط ہو جائے گا نا نہیں تھوڑا نہیں سا. نہیں ہوگا، اپنے اوپر بھروسہ کریں انشاءاللہ. آپ لوگوں نے نا، میں آپ لوگوں کو ٹائم دیتی ہوں، آپ لوگ کوشش کریں ابھی بیٹھ کے، ٹھیک ہے. ابھی آج کر لیں انشاءاللہ رات تک، پھر رات تک مجھے گروپ میں مارک کر دیجیے گا کہ ہم نے اپنی طرف سے ڈن کر لیے، پھر میں آپ لوگوں کو ریکارڈنگس بھیج دوں گی. ریکارڈنگس آپ کراس چیک کر لیجیے گا اور پھر ان ریکارڈنگ سے رٹا لگانے کی پریکٹس کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. جی میم ٹھیک ہے. تھینک یو. چلیں انشاءاللہ.